हाँ अस्सलाम वालेकुम. मुझे नहीं पता कि मेरा पहला लाइव जो है वो क्यों डिस्कनेक्ट हो गया खुद से. दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज. लेकिन 7:52 है. पानी गर्दन में गर्म नहीं है. अच्छा तुम ऑन करो अपना. अच्छा तो आई होप नो व्हाई इट्स रिकनेक्टिंग. इट गोज एज अ रिकनेक्टिंग. सो आई होप कि मसला ना हो. अगर मसला है कनेक्ट करने में या दिखने में तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा. I don't understand what's happening with the live. Jazakallah khair. Okay, let's continue. अगर ये कट जाता है तो I'll just keep coming back, I guess. तो बात हम क्या कर रहे थे. वो कह रहे थे कि टोनी मॉरिसन एक बहुत मशहूर राइटर हैं, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर थी. उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स और प्राइजेस भी मिले हुए हैं. उनके नाम पे म्यूजियम्स भी हैं यहाँ पे एक्चुअली. तो वो कहती हैं कि अर्ली इन हर करियर टोनी मॉरिसन worked at a Random House Publishers. One day her head exploded just as mine had, and she had started to do her to-do items. She wrote pages and pages of things that she must do, and faced with a long list, she sat and looked at it for a long while, finally asking herself one of the two questions. What are the two most important things that I need to do? ये जो पूरी लिस्ट है, ये जो पूरी to do लिस्ट है, इसमें से मेरे करने के काम क्या है. और वो कहती है मेरे करने का काम ये है. Number 1, be a mother to her children. Number 2, write. तो आप अपनी लिस्ट लिखें. मैं और आप हम अपनी लिस्ट लिखते हैं. हम जो चीज़ें समझते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी हम लिस्ट लिखें, और फिर हम उसको गौर से पढ़ें और देखें कि आया इनमें से वाकई में कौन सा ऐसा काम है जो हमारी दुनिया और आखिरत में हमें सबसे ज़्यादा काम आएगा. अच्छा, उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी जो मुझे लगता है कि ये अगर मैं पढ़ूंगी तो ये हम सबसे कनेक्ट होंगी. औरत ईस्ट की हो, वेस्ट की हो, मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो, फ़र्क नहीं पड़ता. अगर वो एक माँ है और अगर वो अपनी गॉड गिवन सलाहियतें या अपनी जो उसने स्टडी किया, अपनी फील्ड, अपना पैशन यूज़ करना चाहती है, तो उसकी लाइफ की जो स्ट्रगल्स हैं वो एक जैसी होंगी. राइट. आई फील लाइक आई एम परपेचुअली लेट. तो वो कहती हैं कि ठीक है, मैंने फ़ोन को तो साइड पर रख दिया या फ़ोन का इस्तेमाल मैंने कम कर दिया, लेकिन मैंने अपनी चूँकि ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया था, अपनी लिस्ट्स नहीं बनाई थी, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें मैं हमेशा मुझे महसूस होता था कि मैं लेट हूँ. देयर इज़ नॉट इनफ टाइम टू गेट प्रॉपर स्लीप और एक्सरसाइज. मैं फटाफट खाने खाती हूँ. मैं एक ही जगह पे खड़े होकर फटाफट खाना खा रही हूँ ताकि मैं कोई नेक्स्ट काम कर सकूँ. आई डोंट हैव टाइम फॉर मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस विद द पीपल आई लव. हमारे कनेक्शंस होते हैं और हमें ज़रूरत होती है कि जिन लोगों से हम प्यार और मोहब्बत करते हैं उनके साथ हम कुछ वन ऑन वन टाइम स्पेंड करें बगैर रश किए. वो नहीं मिल रहा था उसको. आई डोंट लुक इन टू माई चिल्ड्रंस आइज वन दे स्पीक टू मी. आई फील एंग्री एंड नेगेटिव फॉर नो रीजन. आई येल एट माई चिल्ड्रन व्हेन आई एम रियली येलिंग एट माई सेल्फ फॉर क्रिएटिंग द chaos आई एम इन. मैंने खुद कोई चीज़ प्लान नहीं की और फिर हम लेट हो रहे हैं, या फिर वो चीज़ जो है वो, फॉर एग्जाम्पल अब ये लाइव्स ले लें, या मैं अगर बुक पढ़ रही हूँ और बुक समरीज कर रही हूँ अपने लिए या अपने चैनल के लिए भी, तो होता क्या है कि मैं अगर उस चीज़ को सही से प्लान नहीं करी तो मैं पूरा दिन बिजी हूँ अपने काम में. विच मीन्स कि जब मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है तो मैं उनको कहती हूँ चले जाओ, मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रही हूँ. सो वाई हैव आई क्रिएटेड दैट फॉर माई सेल्फ. माई इनर क्रिटिक इज क्रूअल एंड अनलविंग. और ये चीज़ें जब मैं अपने आप से फारदेस्ट होती हूँ, और फिर वो कहती हैं कि आई एम क्लोजेस्ट व्हेन I'm lying in the bed with one of my daughters talking about life before bedtime. I'm running along a deserted road. वो basically she's a runner. वो run और jog के लिए जाती हैं. Jazakallahu khair. Thank you so much. और उसके बाद वो कहती है I'm sharing the joys and struggles of my life with my spouse, with my parents, with my dearest friends. I have a quiet, reflective moments of gratitude and prayer. I'm doing something for someone who can never repay for me. The boxes in my calendar contain healthy white spaces. I'm accepting love and towards myself, and despite my imperfection, I give my body the nutritious food that it craves and the sleep that it needs. तो उन्होंने दो तरह की अपनी लाइफ के हिस्सों को आइडेंटिफाई किया है कि मैं जब मैं काम होती हूँ तो क्या चीज़ें हैं, और जब मैं मुश्किल में होती हूँ तो मैं क्या चीज़ें कर रही होती हूँ. और फिर उन्होंने आगे फिर वो जाके ये बताती हैं कि वो जो अपनी खुद से क्रिएटेड इनर क्रिटिक वॉइस है उसका हमने मुकाबला कैसे करना है. एंड में वो रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस पूछती हैं. आई होप कि जिन्होंने मेरा या जो आइंदा भी इस बुक के पार्ट 1 को सुनेंगे
जज़ाकल्लाह खैर। जो भी इस बुक के पार्ट 1 को सुनेंगे वो रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस पे ज़रूर गौर करेंगे। देखें बुक समरी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं बोल रही हूँ और आप हाफ हार्टेडली सुन रहे हो और इधर उधर हो रहे हो। बुक समरी रियली बेसिकली फ्री क्लास है। ये मैं एक फ्री क्लास आपको दे रही हूँ जिसमें कि आपकी सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है। ये बुक खरीदने का टाइम नहीं है, या बुक आपके इलाके में अवेलेबल नहीं है, या लाइब्रेरीज बंद हैं, तो चलो कोई बात नहीं, किसी और ने बुक पढ़ दी। अब पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो 1 घंटे के अंदर 12 चैप्टर्स या 2 घंटे के अंदर 12 चैप्टर्स खत्म करना जरूरी नहीं है कि आप बैठ के मेरी शक्ल देखें। अगर आपने साइड पे कहीं लगा भी दिया है और आप सुन रही हैं तो दैट इज वन थिंग, बट इफ यू रियली वांट टू ब्रिंग अ चेंज, आई हाईली रेकमेंड दैट please do these reflective questions so that you have something to go back to. The journaling, the writing helps you go see what you are actually thinking, and when you see it, it becomes so much more powerful as and just a thought that comes in and goes by. Reflection question ये था कि is the number 1 extracurricular commitment in your life a point of contention with a loved one or your inner voice? Do you feel the concern is justified? अगर आपने कोई ऐसी कमिटमेंट की हुई है जो आपका टाइम और आपकी एनर्जी रिक्वायर कर रहा है, लेकिन वो कमिटमेंट किसी और को प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप सोचें कि क्या वो वर्थ इट है। अच्छा, मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि हम औरतें फिर ये कहते हैं कि मेरी फुलफिलमेंट किधर है, मैं आप लोगों के लिए तो सब कुछ कर रही हूँ, मेरी फुलफिलमेंट किधर है। और ये एक वैलिड क्वेश्चन है। द थिंग इज फुलफिलमेंट, इस पूरी बुक का मकसद ये है कि एक वेस्ट की औरत है जो इस्लाम के एतक़ाद या इस्लाम की जो मैनरिज़म्स है उससे वाकिफ़ नहीं है, लेकिन वो क्या कह रही है बार बार, वो ये कह रही है कि मेरी फैमिली मेरी पहली प्रायोरिटी है। वो ये नहीं कह रही कि मैंने लिखा पढ़ा है तो मैं कहीं झोंक दूँ सिर्फ तुम लोगों के खाने बनाने में और बर्तन धोने में और चीज़ें करने में। वो कह रही है कि मैं सारी चीज़ें लेके चलूँगी, लेकिन हर चीज़ को उसका हक दूंगी। सुभान अल्लाह, सोचो कितनी प्यारी बात कर रही है वो औरत। और हम कहते हैं, हम अपनी औरतों को, जब हमें भी फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है, और मैंने भी ये महसूस किया कि भाई मैं कर क्या रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, सिर्फ बच्चे पैदा करना, सिर्फ घर पालना, सिर्फ बर्तन धोना, सिर्फ शौहर को सेटिस्फाई रखना ही बस मेरी ज़िंदगी का मकसद है और मेरी ज़िंदगी कोई मकसद ही नहीं है। तो यारा, हम जो अपने बच्चों को की परवरिश कर रहे हैं, जो हम उनकी तरबियत कर रहे हैं, जो हम उनको बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हम कर सिर्फ तभी सकते हैं जब हम खुद एक बेहतर और एक अकम्पलिश्ड और एक सेल्फ कंपैशनेट इंसान हो। अगर हम अपने लिए आसान हो जाएंगे तो हम अपने इर्द गिर्द वालों के लिए भी आसान हो जाएंगे। और वो पूरा टॉपिक किसी और बुक के लिए है जो हम फिर मैं इंशाल्लाह हमारी एडमिन्स के साथ डिस्कस करूंगी, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ उस टॉपिक के साथ हम आएंगे, उस बुक के साथ हम आएंगे। तो ये एक क्वेश्चन था, डू यू से yes to extracurricular requests and then resent the time you spend doing them? What response should you prepare to say the next time you are asked? नो बोलना सीखें, लेकिन तमीज़ से नो बोलना सीखें। उन चीज़ों को अलाइन करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अलाइनमेंट सबसे पहले क्या होनी चाहिए कि हम अपने रब के बंदे हैं। हमारी ज़िंदगी के काम वो होने चाहिए जिससे कि हमारा रब भी हमसे राज़ी हो। तो अगर हमारा रब हमसे राज़ी है, या हम वो काम कर रहे हैं जिससे कि हमारा रब हमसे राज़ी हो, तो फिर जब कोई आपको किसी एक्स्ट्रा करिकुलर काम की इन्विटेशन दे तो सोचें कि क्या ये मेरे गोल्स के साथ, मेरे टाइम के साथ और मेरे अल्टीमेट रब को राज़ी करने के विजन के साथ अलाइंड है। अगर तो अलाइंड है तो फिर उसके लिए टाइम निकालें, लेकिन फिर उसके लिए मैनेजेबल टाइम निकालें। ऐसा मत करें कि अपने आप को ओवर बुक कर दें। ठीक, फिर चैप्टर नंबर 8 पर आते हैं, साइलेंस द इनर क्रिटिक। सी जॉय बेल कोई राइटर हैं, वो कहती हैं, एवरी सेकेंड दैट यू स्पेंड ऑन डाउटिंग योर वर्थ, मैं इस काबिल नहीं, मैं ठीक नहीं, मैं बुरी हूँ, मैं ख़राब हूँ, मुझे ही कोई मसला है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सेल्फ डाउट और सेल्फ वर्थ है, या मेरी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ क्यों, या मेरी बात तो सुनी नहीं जाती। इस तरह का जो इनर क्रिटिक है, जो नेगेटिव क्रिटिक है, every time you spend, every single second that you spend on that, every moment that you criticize yourself is a second of your life wasted, is a second of your life wasted. And it's a moment of your life thrown away. It is not like you have forever. So don't waste any of your seconds. Don't throw even one of your moments away. समझ आ गई है मेरे कहने के तरीके से, मेरे ख्याल से समझ आ गई, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। Messages of shame, inadequacy, fear, doubt and criticism popped into my head like undeletable email messages in an inbox. The debilitating comments paralyzed me. They prevented me from enjoying life, taking risks,
forming deep relationships and revealing my true self. یہ بالکل ٹھیک ہے. جب ہم اپنے آپ کو خود ہی قید کر لیتے ہیں اپنی نیگیٹو تھاٹس کے اندر تو پھر ہم ایز اے ہیومن بینگ ایکسل نہیں کرتے, گرو نہیں کرتے. پتہ ہے سب سے کامن جملہ کیا ہوتا ہے؟ یار تم سے کیسے ہو جاتا ہے, مجھ سے تو ہوتا ہی نہیں ہے. یار کیسے کر لیتی ہو, مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا. آپ کو ٹائم پتہ ہے کیوں نہیں ملتا, یا مجھے ٹائم پتہ ہے کیوں نہیں ملتا؟ مجھے ٹائم اس لیے نہیں ملتا کیونکہ میں اپنا سارا ٹائم اسی چیز میں ضائع کر رہی ہوں کہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا. نہ کہ میں اس چیز کی طرف پلان کر رہی ہوں کہ میں پلان کروں اور اپنے دن کو بہتر کروں اور اپنی لائف کو بہتر کروں, ہیلتھی کھاؤں, ہیلتھی سوؤں, اپنی لائف کے ڈفرینٹ کمپارٹمنٹس کو ان کے حقوق دوں صحیح طرح سے, تاکہ میرے لیے بھی کوئی ٹائم بچے. کیوں کہتے ہیں, کیوں ہے یہ حدیث کہ جب آخرت کے وقت قریب آتا جائے گا تو دن ایسے گزریں گے کہ جیسے گھنٹے گزر رہے ہیں, اور گھنٹے ایسے گزریں گے کہ جیسے لمحہ گزر رہا ہے, اور مہینے ایسے گزریں گے کہ جیسے دن گزر رہا ہے. یقیناً ہم بالکل آلموسٹ اسی سچویشن میں آ گئے ہوئے ہیں. تو اپنے دن کی برکت کو مینٹین رکھنے کے لیے اور قائم کرنے کے لیے یا ری ایویلویٹ کریں ہماری کمٹمنٹس کیا ہیں. اچھا, پھر انہوں نے نا بڑی اچھی اگزامپل دی. آپ کو پتا ہوگا کہ اسکولز میں یہاں پر ہوتا ہے کہ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم, کریئر ڈے ہوتا ہے جس میں بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے پیرنٹس کو بھی لے کے جاتے ہیں, یا مختلف کریئرز ہوتے ہیں کہ میں بڑا ہو کے یہ بننا چاہتا ہوں یا میں بڑی ہو کے یہ بننا چاہتی ہوں. تو چیپٹر 8 میں وہ کہتی ہیں کہ جو ان کی چھوٹی بیٹی ہے ایوری, جو کہ اب کنڈر گارڈن میں ہے, تو اس کے اسکول میں کریئر ڈے تھا, تو ان سب نے نا پپٹس بنائے. ان کی ٹیچر نے ان کو کہا کہ ڈالز بناؤ اور اس طرح کے ڈالز بناؤ جیسے کہ جو آپ بننا چاہتے ہو. تو کسی نے ڈاکٹر بنایا, کسی نے انجینئر بنایا, کسی نے بلڈر بنایا, کسی نے بزنس بنایا, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو ایوری کی ماں جب, یعنی کہ ریچل جو ہے, جب وہ آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹیچر نے اس کو ایک ڈال پکڑائی, اور ڈال نے نا بڑی برائٹ کلر کی ہیٹ پہنی ہوئی تھی. تو ٹیچر کہتی ہے تمہاری بیٹی یہ بننا چاہتی ہے. تو ریچل کو نہیں پتا تھا. ریچل کہتی ہے کیا ہے یہ؟ کہتی ہے یہ تم ہو. سبحان اللہ. وہ کہتی ہے کہ میں اپنی ماما بننا چاہتی ہوں. میری ماما کا دل بہت بڑا ہے اور میری ماما ڈفرینٹ ہیٹس پہنتی ہیں, لیکن یہ ہیٹ جو ہے اس کے اندر باقی سارے کمپارٹمنٹس ہیں. اس میں وہ ہم سے پیار بھی کرتی ہیں, اس میں وہ ہمیں ٹائم بھی دیتی ہیں, اس میں وہ ہمیں سنتی بھی ہیں, اس میں وہ ہمارے بابا سے بھی بہت پیار کرتی ہیں, اور اس میں وہ لکھتی بھی ہیں کیونکہ ان کو لکھنے کا بہت شوق ہے. وہ بہت لکھتی ہیں. سبحان اللہ. تو مجھے ایسے رونا آ رہا ہے جیسے کہ میں ریچل ہوں, لیکن آنیسٹلی اگر ہمارے بچے ہماری طرح بننا چاہیں تو اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہوگی. ایز اے سوسائٹی ہمیں شیم کر دیا گیا ہے کہ جیسے ماں بننا یا ماں کی طرح بننا, اپنی بچے کو کہنا کہ میں اپنی ماما کی طرح بنوں گا یا میں اپنی ماما کی طرح بنوں گی, اٹس کنسیڈرڈ شیمفل. کیا ہے یہ؟ کچھ نہیں ہے. لیکن اگر سوچا جائے تو ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم ایک بہترین زندگی کا نمونہ دے سکیں اپنے بچوں کو, ان کو اتنا پیار, اتنی محبت, اتنی اٹینشن دیں کہ انہیں پتہ ہو کہ میری ماں کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے, لیکن وہ ہم سے بڑھ کر نہیں ہے, ہمارے ساتھ ساتھ ہے. Do you understand what I'm trying to say here? And this is exactly what her entire book is. اس عورت نے اپنی ذات کی نفی نہیں کی ہے. اس عورت نے اپنے حالات کا رونا نہیں رویا ہے. اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ مشکل ہے اور میرے ساتھ یہ مشکل ہے اور میرے ساتھ یہ مشکل ہے. اس عورت نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میری رب نے مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں اور میرے رب کی مجھ پہ کوئی پریشانیاں ہیں. اپنے پیشن میں اپنے بچوں کو کیسے شریک کیسے کریں. ہمیں ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرا پیشن ہے اور آپ اس کو جانو, کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ انڈیویجول ہیں. ہاؤ ایور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے پیشن کے لیے کام کر رہے ہو, کمیٹڈ ہو, لیکن ان کو اگنور نہیں کر رہے ہو, تو وہ خود بخود آپ کی طرف آئیں گے. ہمارا مسئلہ پہلا پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایک چیز کی طرف دھیان دیتے ہیں تو ہم سے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ نگلیکٹ ہونے شروع ہو جاتی ہیں. دس انٹائر بک از ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ناٹ ٹو نگلیکٹ, ہاؤ ٹو پرائیورٹائز. پہلے رب, پھر اس کے بعد میرا گھر, اس کے بعد میرا شوق, میرے شوق کے اندر میری دی ہوئی صلاحیتیں جس سے کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں, اپنے لیے ثواب کما سکوں. لیکن میرا پہلا ثواب میری فیملی ہے, اور اس میں پھر ٹائم نکالنا. جب ایک چھوٹے بچے جب ہمیں نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو وہ کیوں آگے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے؟ پتہ ہے نا کہ ان کو یہ ڈیلی کی پریکٹس ہے, یہ ایک چیز ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے. پھر آہستہ آہستہ ہم ان کو سکھاتے ہیں. پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر شیطان ان پہ حاوی ہوتا ہے, پھر وہ نماز سے بھاگنا بھی شروع کر دیتے ہیں. لیکن
فطرتاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ کے بچے اس کی طرف اٹریکٹ ہو ہی جاتے ہیں. لیکن پیرنٹنگ میں اسپیشلی ایز اے ہوم اسکولر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہمارے بچے ضروری نہیں ہیں کہ انہی چیزوں میں اسمارٹ ہیں جن میں ہم اسمارٹ ہیں. ہمارے بچوں کی صلاحیتیں قابلیتیں انٹرسٹ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. اگر ہمارا بچہ ہمارا ورک ایتھک، ہمارا قول اور فعل کا ایک ہونا، ہمارا ٹروتھ فلنس، ہمارا آنریبل ہونا دیکھ رہا ہے نا، تو میرے خیال سے وہ زیادہ ضروری ہے کہ، اور اس کی ویل راؤنڈڈ شخصیت کے لیے زیادہ ضروری ہے نسبتاً یہ کہ وہ ان چیزوں کو پسند کرے جن چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں. وہ پیشنیٹ ہوں گے لیکن اپنے کسی چیز کے لیے پیشنیٹ ہوں گے. ہماری کوشش صرف یہ ہونی چاہیے کہ وہ چیز جو ہے وہ ہمارے اعتقاد اور ہمارے مذہب کے خلاف نہ ہو. اگر کوئی بچہ میرا بچہ مجھے آ کے کہے کہ ماں میں ڈسکو کلب میں ڈی جے بننا چاہتا ہوں اور میں اس کے بارے میں انتہائی پیشنیٹ ہوں، تو ہاں یہ مسئلہ ہے میرے لیے، بہت بڑا مسئلہ ہے. اول تو کیوں یہاں تک نوبت پہنچی، کیسے میں نے ایسے کیا کیا یا کیا نہیں کیا کہ میرا بچہ ڈسکو کلب میں ڈی جے بننا چاہتا ہے. لیکن اگر میرا بچہ یہ کہے کہ میں کوئی بھی ایسا کیریئر لینا چاہتا ہوں جس میں کہ اس کی طرح سے خدمت خلق ہو سکے تو اسے کرنے دینا چاہیے. خیر I don't know if I was able to answer that question. I just went off on a different trail. But بات یہ تھی کہ اپنے نیگیٹو تھاٹس کو روکیں، کیونکہ اگر آپ نے اپنے نیگیٹو تھاٹس کو نہیں روکا تو وہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. اچھا، فائنڈ یور اینکر، مطلب کہ ایسی چیزیں اپنی زندگی میں ڈھونڈیں جو آپ کو نا پروٹیکٹ کریں، جو آپ کو یاد دہانی کرائیں کہ یار جو تم کر رہی ہو نا وہ بہت اچھا ہے، جو تم کر رہی ہو وہ ضروری ہے، جو تم کر رہی ہو اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی مطلب ہے. جب بچے اچھے کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے اینکرز ہوتے ہیں. جب بچے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب بچے اچھے مینرز ڈسپلے کرتے ہیں، جب بچے ہماری تعریف کبھی کبھی آ کے کر دیتے ہیں، تو وہ اینکرز ہیں. وہ ایک اچھی چیزیں ہیں ہمیں یاد سمجھانے کے لیے کہ تم کچھ زندگی میں اچھا کر ہی رہی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلتے رہو، اچھے پہ چلتے رہو. اچھا، اسپیک یور پین، یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا اٹ از ڈیفیکلٹ پینفل ایون ٹو ڈسکس دا ہارٹ بریکس آف پیرنٹنگ. وی آفن ود ہولڈ انفارمیشن بیکاز وی تھنک پیپل ول جج us or that people will think that we are bad parents, but holding back we are diminishing our chance to connect with someone who might surprise us. I'm going through this too, let's help each other. ٹھیک ہے، تو ہاں ہمیں اپنے بچوں کی برائیاں نہیں بیٹھ کے کسی کے ساتھ کرنی چاہیے، لیکن ہمیں ڈسکس ضرور کرنا چاہیے. اور اس بات پہ مجھے یاد آیا، میرے پیج پہ اگر جائیں گے تو میں ایک سمٹ کروا رہی ہوں 12 اور 13 سپتمبر کو. میں نے 12 اسپیکرز بلائے ہیں جو آن لائن ہیں، جو فری ہیں، اور وہ سمٹ بیسکلی بات کرے گا ایگزیکٹلی اسی ٹاپک پہ کہ ہم ایز مدرز ہم بہت ساری چیزوں سے گزر رہی ہوتی ہے. ہمیں انگزائٹی ہوتا ہے، ہمیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے، ہم بعض اوقات اپنی لائف میں سیٹسفائڈ نہیں ہوتے. ہمیں لوگ کہتے ہیں شکر کرو، شکر کیوں نہیں کر رہی ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے پاس کتنا کچھ ہے، اپنے سے نیچے کو دیکھو. یہ باتیں جائز ہیں اور یہ باتیں صحیح ہیں، لیکن بعض اوقات آپ ایموشنلی، آپ کے دماغ کے اندر کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں، آپ کی فزیکل ہارمونل چینجز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نہیں اس ایسپیکٹ سے چیز کو سمجھ سکتے. آپ کے بچوں میں اگر بائی جینیٹکس ڈپریشن اور انگزائٹی ہے تو دیٹ از بیانڈ یو ہیلپنگ دیم ود گڈ ورڈز. آف کورس آپ نے اپنے طور طریقے گھر کے انکریجنگ رکھنے ہیں، لیکن یو کین ناٹ go beyond a certain limit because you're not a doctor, you're not a physician, you're not somebody who is trained in that field to help them with their mental health, right? ویسٹ میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے بچے پورنوگرافی، ویسٹ اور ایسٹ ویسے کہیں پہ جس بچے کے ہاتھ میں فون ہے اس بچے کے ہاتھ میں پورنوگرافی آ چکی ہے. چاہے وہ 6 سال کا بچہ ہے تو چاہے وہ 10 کا ہے تو چاہے وہ 19 کا ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا چاہے وہ لڑکی ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر اینی مور. غلاظت ہم سب کے گھروں کے اندر آ چکی ہوئی ہے. اگر ہم اس چیز کو ایڈریس نہیں کر رہے تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ پھر ہمارے بچوں کا مسئلہ نہیں ہے. تو اگر ہمارے بچوں کو خدا نہ خواستہ ایسی کمپنی ملی ہے یا ان کے فونز کی وجہ سے یا ان کے انٹرنیٹ انٹریکشن کی وجہ سے ان کو پورنوگرافی کی ایڈکشن ہو گئی ہے یا الکوہول کی ایڈکشن ہو گئی ہے یا ڈرگس کی ایڈکشن ہو گئی ہے، یا ہمارے بچے کو ابھی چھوٹے ہیں ان کو نہیں ہوئی، لیکن ہمیں ارد گرد کے لوگوں کا پتہ ہے کہ جن کے بچے ان چیزوں سے سفر کر رہے ہیں، جن کے پیرنٹس ان چیزوں سے سفر کر رہے ہیں. ناٹ آن مائی پیج انشاءاللہ، اٹس آن مائی یوٹیوب. I will give you the link inshallah.
it will be on Zoom. I will give a Zoom link inshallah, and then you can all join for that inshallah. Or actually agar aap subscribe karenge so you can actually go back to the replay as well on the Hands, Minds and Families YouTube page. अगर आप मेरे लिंक ट्री पर ही जाएंगे जिसका कि बिन्त नूर फातिमा जिक्र कर चुकी हैं, तो उस पर जो पहला लिंक होगा वो हार्ट्स, माइंड्स एंड फैमिलीज समिट का सबमिशन फॉर्म है. प्लीज़ उसको करें, क्योंकि ये ना एक्सपर्ट्स, कुछ इनमें से एक्सपर्ट्स हैं लेकिन कुछ इनमें से मेरी और आपकी तरह की माएँ हैं जो अपनी मुश्किलें और उन मुश्किलों का हल चूँकि वो निकाल चुकी हैं या वो प्रोग्राम्स ले चुकी हुई हैं, ट्रेनिंग्स ले चुकी हुई हैं, तो वो फिर डिस्कस करेंगे कि हमारे करने के काम क्या हैं एज गुड पेरेंट्स. आई एम सॉरी अबाउट दिस, I'm really sorry about this diversion. Achha, coming back to reflection questions. How do you measure your self-worth? आप अपने आप को देखती किस तरह से हैं? नेगेटिव लाइट में देखती हैं कि पॉजिटिव लाइट में देखती हैं? अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में देखो. अपने जो चीज़ें अल्लाह की रहमत है उनको एक्नॉलेज करो, शुक्र करो, जाहिर सी बात है, लेकिन अपने क्रिटिक को प्लीज़ शट डाउन कर दो. Do other people know the real you? Do you attempt to make things in your life seem better than they actually are? What might happen if you reveal your true self and your struggles to a trusted friend? अच्छा, सारी चीज़ें बुक में मानने की भी नहीं होती हैं. हमारे दिन का एक हिस्सा कि अगर कोई चीज़ बुरी या ख़राब है ना, और अगर रब ने उस पर पर्दा डाल दिया तो आप भी उस पर पर्दा डाल दो, तौबा का इस्तग़फ़ार करो और फिर उसके बाद आगे उसको बेहतर करने की कोशिश करो. हमारे बच्चों के साथ भी ये है. और अगर हमारे बच्चे किसी खुदा ना खास्ता बीमारी, तकलीफ़, परेशानी, बुरी कंपनी, एडिक्शन, कंफ्यूजन से गुज़र रहे हैं, तो उसको इस तरह से ना डिस्कस करें जैसे कि मेरी औलाद बुरी निकली है. उसको इस तरह से डिस्कस करें कि ये उसकी ज़िंदगी का मुश्किल पार्ट है, उसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं और उसकी हेल्प करें. Chapter number 9 says, reveal yourself. Be authentic, basically. ठीक है ना? Come as you are. Come with your... on her बर्नी ब्राउन भी एक बहुत अच्छी मशहूर राइटर हैं, उनकी भी किताबें काफ़ी अच्छी हैं. वो अपनी गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन किताब में बोलती हैं कि imperfection is not inadequacy. It is what connects us with each other and our humanity. Vulnerability is not weakness, it's the birthplace of love, creativity, innovation, authenticity and joy. जब हम अपनी weakness किसी के साथ जिक्र शेयर करते हैं तो इसलिए ये ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ओहो मैंने कोई अपनी वीक पॉइंट अपना किसी को दे दिया, बल्कि अपने आप को वनरेबल सोचना चाहिए कि इसकी वजह से कोई बेहतर चीज़ इसमें से निकलेगी, कोई बेहतर कॉन्वर्जेशन निकलेगी, कोई हेल्प मिल सकेगी, कोई आइडिया मिल सकेगा और आपकी किसी किस्म की कनेक्शन बिल्ड होगा किसी के साथ. आप जब अपने आप को इंटरेस्ट करते हो. अच्छा, दोस्तियों में दरारें क्यों पड़ती हैं या क्यों थोड़ी सी दिल में वो हो जाती हैं, तंगी हो जाती है, क्योंकि जब आप अपना दिल खोल के किसी को देते हो और वो आपको उस तरह से रिसीव नहीं कर पाते जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, या खुदा ना खास्ता अगला बंदा आपके साथ सिंसियर नहीं होता और वो आपकी कोई प्राइवेट बात जाके फैला देता है, तो कितनी तकलीफ होती है. लेकिन मैं बताऊं, अगर ये एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में ना हो तो हम बहुत सारे लेसन्स अपनी लाइफ के सीखें भी ना. तो हाँ, लोगों की परख ज़रूरी है, लोगों को परखना जानना ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम अपने आप को थोड़ा सा ओपन रखें, अपनी थोड़ी सी ऑथेंटिक रहें. कोई वो ना बना लें अपने इर्द गिर्द एक फॉल्स सा कि मैं तो बिल्कुल ऐसी हूँ और मैं ऑनेस्ट लाइफ में भी ऐसी हूँ, और मैं नहीं. ऑथेंटिक रहें. जो चीज़ें नहीं शेयर करनी वो ना शेयर करें, कोई आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं निकलवा सकता, लेकिन जो चीज़ें शेयर करें फिर वो रियल हों, ओरिजिनल हों, फैक्चुअल हों, मेड अप ना हों. वो ये कहना चाह रही हैं. डोंट वेट टू बी परफेक्ट. ठीक है. मैं कुछ पढ़ रही थी कि मैं ये बोलूँ कि ना बोलूँ. आई डोंट थिंक इट्स नीडेड. Reflection questions. How could you adopt a more come as you approach to life? How might this be beneficial to your children, your spouse, your friends? Do you pressure your children to look or perform in a certain way? What might happen if you adopt the role of loving, encourage and accept as is? Would you be willing to try it for a month and see what happens? Again, चूंकि ये बात जो है ये कल्चर में हमारे है कि
باہر کسی اور طرح سے بہیو کرو اور گھر پہ کسی اور طرح سے بہیو کرو. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ گھر کے اندر ہی رویہ اور تہذیب اور سوچ اتنی اچھی اور پازیٹیو رکھو کہ آپ کو باہر جا کے کسی اور طرح سے بہیو نہ کرنا پڑے, تو اوتھینٹک رہو. چیپٹر نمبر 10 اٹ سیز لیٹ گو. فرگیونیس پہ یہ بات کرتی ہیں, اور بات وہ بیسکلی یہ کریں کہ میرے انر کرٹک نے مجھے اتنا گلٹی رکھا کہ میں نے اپنی لائف کے بہت سارے سال اپنے آپ کو کوسنے میں ہی گزار دیے کہ تم اچھی ماں نہیں ہو, تم اچھی بیوی نہیں ہو, تم سے یہ بھی غلط ہوا, تم سے وہ بھی غلط ہوا, تمہیں یاد ہے تم نے اس وقت اپنے بچے کے ساتھ کیسے زیادتی کر دی, تمہیں یاد ہے تم نے اپنے فلانے رشتے کے ساتھ کیسے زیادتی کر دی. اب یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ ہمیں پیرالائز کر دیتی ہیں آگے بڑھنے سے. تو وہ کہہ رہی ہیں اپنے آپ کو معاف کر دو, انسان ہو نا, ہوگی غلطی, اپنے آپ کو معاف کرو. اور ہمارا دین اگین توبہ, استغفار اور آگے. اور اس نے یہ لکھا ہے سبحان اللہ, وہ کہتی ہے کہ I turned to God and thanked him for the graces with me, for his graces with me. I thanked him for allowing me to see the error of my distracted ways and began my new practices of my life. Finally, and perhaps most importantly, I asked for the wisdom and strength to let go of the past mistakes and live only in today. اچھا, یہ ان کی سوچ آج ٹوڈے کی ہوتی ہے, ہماری سوچ آخرہ کی ہوتی ہے. پھر کیا خوبصورت بات کی اس عورت نے کہ میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور میں نے رب سے کہا کہ رب تو ہی خالق, تو ہی مالک, تیری ہی طاقت ہمت ہے, تیری ہی عطا کردہ نعمتیں ہیں, تیرا ہی شکر ہے, میں کسی قابل نہیں, اور میں ان ساری نعمتوں کو ایکسیپٹ کرتی ہوں, اور مجھے حوصلہ, ہمت اور توفیق عطا فرما کہ میں ان کو آگے لے کے چل سکوں. رب وہی, دعا وہی, خواہش وہی, انسان وہی, بس کوئی اور کہیں اور رہ کے اپنی وہی بات کر رہا ہے جو میں اور آپ اپنے دلوں میں سوچتے ہیں. This is human connectivity. This is vulnerability. Mom guilt حقیقت میں کتنا سچ ہوتا ہے. Mom guilt ہوتا ہے, کچھ عورتوں کو تو بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا, یہ نا نیچر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگوں کی نیچر ہوتی ہے, غلطی ہوئی, ریئلائز کیا, آگے چلو, اب اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرو. کچھ لوگوں کو جو اسپیشلی جن کو عادت ہوتی ہے نا صرف ٹی وی ڈراماز کی طرح وہی سٹوری بار بار ریپیٹ کرنے کی اور اسی میں پاپ کارن کھانے کی, تو ان لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے اپنا اس چیز سے آگے نکلنا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہو سکتا جس کا دماغ ایبل ہو کہ وہ چاہے کہ وہ ایک بری سچویشن میں رہے. ہر انسان کو اپنے آپ کو نیگیٹو تھاٹ میں سے نکال کے آگے جانے کی ضرورت ہے, اور یہ کوئی نہیں کر سکتا. میں کتنا اس بات پہ اسٹریس کرتی ہوں کہ جیسے کہ خدا نہ خواستہ میں بیمار ہوں نا, تو اگر میں بیمار ہوں تو اگر میں ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تندرست نہیں دیکھنا چاہ رہی, اور میں ذہنی طور پہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہی ارم چل بسم اللہ کر, کچھ نہیں ہو گیا, حوصلہ رکھ, ارم چلو اٹھو بسم اللہ, ارم چلو بسم اللہ, میں اگر اپنی مدد اپنے دماغ میں نہیں کر رہی ہوں اپنے لیے, رب تیرا شکر آج آج تو مجھ سے یہ قدم اٹھایا گیا, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے, یا رب مجھے توفیق عطا فرما. باہر والے میری ہیلپ شاید کر رہے ہیں یا شاید نہیں کر رہے, اٹ ڈپینڈز آن ایوری پرسن سچویشن, بٹ آئی ایم دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ٹو بگن دس جرنی. نو بڈی آن ارتھ, نو پوڈ کاسٹ, نو لیکچر, نو بک, no wazifa is going to work for you if you're not going to work for yourself, and that is the base. That is the base. چاہے وہ آپ موم بن کے سوچو, چاہے وہ آپ عورت بن کے سوچو, چاہے وہ آپ بیوی بن کے سوچو, اگلے کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہم خود اپنی سوچ کو بہتر, پازیٹیو, مثبت بنا کے منفی سے اپنے آپ کو الگ کر کے آگے چل سکتے ہیں. ٹھیک, آگے چلیں. میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی ویسے یہ بک. مجھے تو اس رائٹر سے بھی پیار ہو گیا کہ کتنی سمپل طریقے سے وہ باتیں کی ہیں جو ہم ایکچولی اپنی لائف میں نظر انداز کر جاتے ہوتے ہیں. By taking a moment when the conclusions of life are upon you and your loved ones, you can reap the benefits of mindful pause. It can prevent you from saying hurtful words. If you keep
It can keep you from leaving marks on the tender souls of your loved ones. It can spare you from the years of painful regret and shame. अच्छा वो ये बात वो क्या कर रही हैं? Offer yourself grace. ये अपने आप को थोड़ा सा ग्रेस दो, अपने साथ रहम करो, अपने ऊपर रहम करो. अच्छा अपने ऊपर कैसे रहम करो? अपने ऊपर ऐसे रहम करो कि अपने डिस्ट्रैक्टेड वेज को चेंज करने की जो चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है उनको खुद ही कम कर दो. क्यों कहते हैं जब वज़न बढ़ जाता है किसी इंसान का और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे कल्चर में हम क्या कहते हैं, यार खुदा खौफी करो, देखो तो तुम जा किधर रही हो, या यार ये अपने ऊपर रहम करो, कुछ तो छोटे बच्चे हैं तुम्हारे. रिमेंबर दीज कॉन्वर्जेशंस हैपन. ये मेरे साथ हुआ है, मैंने अपने साथ किया हुआ है, इसलिए मुझे ये डायलॉग बहुत अच्छी तरह से पता है. हर बंदे की अपनी सिचुएशन होती है. तो हमें माइंडफुली अपने साथ रहम करने की ज़रूरत है, अपने नेगेटिव को बंद करने की ज़रूरत है. The hero inside you. There is always a hero inside you. There is always something that you can do. तो वो अपनी नेगेटिव को कैसे बंद करें, पता नहीं कोई वाक़या हुआ, मैं वो सारी चीज़ें मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी, बात बहुत लंबी हो जाएगी. तो वो कहती हैं कि suddenly the magnitude of the sacrificial thought hit me. A divine whisper from affirmation instantly occurred to me. वो कहती हैं you are a good mom. Then again, you are a good mom. Silent warm tears slid from the corners of my eyes on my child's pillowcase. I knew exactly those words touched me so deeply. You are a good mom. You aren't perfect. You make mistakes. You even make poor choices. Some days you are not even a patient mother. And some days you allow your negative thoughts to silence your gratitude. And some days you aren't the mom you want to be. But hear this and remember it. When your children need defending, you defend. When your children need comfort, you comfort. When your children are hurt, you are hurt too. And the reason you lie wide awake when your child is sleeping soundly in your bed is because you are willing to do everything for them. So stop beating yourself. Stop questioning yourself. Stop shaming yourself. And for God's sake, stop criticizing yourself because you are enough. You are you. मॉम बुक्स एडिक्टेड हों तो बच्चे भी बुक एडिक्टेड हो सकते हैं. क्या बुक एडिक्शन के बच्चों को इग्नोर करने की वजह बन सकती है? बुक एडिक्शन is such a lovely term to say it. लिखो, लिस्ट लिखो, फिर अपनी लिखो कि क्या ये इतना ज़रूरी है, क्या ये मेरे और मेरे रिश्ते के दरमियान हाइल है. अगर है तो फिर उसे कर्ब करो, उसे कर्ब करने की ज़रूरत है. कर्ब मतलब थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है. अगर हम किसी चीज़ को बढ़ा देते हैं, देखो हर चीज़ हमारे ना हाथ में है. अल्लाह की तरफ से आए हुए टेस्ट हमारे हाथ में नहीं होते हैं. हमने अपनी पसंद, अपनी चॉइस के बच्चे नहीं चूज़ किए. इस दफ़ा मुझे लड़का चाहिए, इस दफ़ा मुझे लड़की चाहिए, लड़का मुझे इंजीनियर चाहिए, लड़की मुझे डॉक्टर चाहिए, लड़के की नाक लंबी और तीखी होनी चाहिए और लड़की की आंखें बड़ी और मोटी होनी चाहिए. ये चीज़ें हमारी चॉइस की नहीं हैं, ठीक है. लेकिन फितरत, तरबियत, इस पे हमारा कुछ रद्दो अमल है, हम कर सकते हैं इसके बारे में कुछ. खाना हमने अपने जिस्म के अंदर डालना है. मुझे ये पसंद है, मुझे इतना मीठा पसंद है, लेकिन मुझे पता है कि इस क्वांटिटी से मैं आगे जाऊंगी तो वो मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए मुज़र है, तो उसको कंट्रोल करना मुझे पसंद है, मैं कर सकती हूँ. तो ये भी नफ्स का एक शौक़ है. आपकी एडिक्शंस जो हैं हमारी नफ्स की तस्कीन है, और हमारा दीन तो कहता है कि नफ्स की इतनी तस्कीन मत करो कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए. क्यों है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन. एक छोटे से सेकंड के लिए भी या रब मुझे मेरे नफ्स के मातहत न करना, क्योंकि अगर नफ्स हावी हो गया तो हम में और तो हम बर्बाद हो गए. हम कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में जी ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने अपने नफ्स को अपने ऊपर हावी नहीं किया. द मिनट वी डू इट एंड वी डू नॉट नो हाउ टू ड्रॉ अ लाइन, इट्स लॉस्ट. ओके, अगेन उन्होंने अपनी इंटेंशंस बताई हैं, उन्होंने अपनी रिफ्लेक्शंस बताई हैं, उन्होंने कहा है खुदा के लिए अपने क्रिटिक को बंद करो. और फिर वो कहती हैं, अब हम आखिरी 2 चैप्टर्स की तरफ आ गए. These are the last reflections. Are there certain past mistakes that you continually relive? Is there anything you can do to rectify your mistakes now?
If not, what might you say to yourself about the lessons learned from those mistakes as a way of offering yourself grace? जब मेरे बच्चे छोटे थे तो I was not in a very healthy place emotionally. और उसमें किसी का कसूर नहीं था, मेरी अपनी सोच थी, मेरी अपनी डिस्टॉर्टेड रियलिटीज़ थी, और रब से दूरी बहुत बड़ी वजह थी. तो मुझे याद पड़ता है कि मेरा छोटा सा बच्चा उस वक्त 2 साल का होगा. उसने एक दफ़ा शैम्पू की पूरी बॉटल उंडेल दी टब के अंदर, नहा रहा था, उंडेल दी. एज अ मदर मेरे करने का काम कुछ भी नहीं होना चाहिए था, बबल्स बनाए, खेले और बात खत्म हो गई. शैम्पू की बॉटल ही है ना, और मेरे पास कमी नहीं थी कि मैं बॉटल शैम्पू की दोबारा ले नहीं सकती, ऐसी कोई बात नहीं थी. पर उस वक्त मैंने जो रिएक्शन दिया, जो उसकी पिटाई की, मुझे वो आज तक याद है. और मुझे इंतहाई शर्मिंदगी है कि मैंने उस तरह से रिएक्ट किया, इतने गुस्से में. मुझे अपने बच्चे का एक्सप्रेशन याद है कि वो मेरी शक्ल देखकर ही उसने रोना शुरू कर दिया था. पिटाई तो मैंने बाद में उसकी की. मुझे ये याद है कि जब उसने देखा कि मैंने देखा कि उसने किया क्या है, तो वो डर के मारे पहले ही उसने रोना शुरू कर दिया. और उसके बावजूद आई वेंट अहेड और मैंने अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए उस पर लैश आउट किया. इस बात को तकरीबन 12 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुझे वो लम्हा, वो मोमेंट आज भी याद है, और ऐसे ही याद है जैसे मैंने वो हरकत कल की थी. मुझे मैं ये बात यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम जिंदगी में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, हो जाती हैं. हम उस स्पेस में नहीं होते जहाँ पे हम पॉजिटिव हों या अच्छे हों या बेहतर डिसीजंस ले सकें. तो पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को पहले से ही तैयार रखें कि हमने अपने बच्चों के साथ सलूक कैसे रखने हैं. अपने आप स्टडी करें. हम स्टडी नहीं करते, हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, हम बहुत जाहिल हैं इस मामले में. हम ये तो किसी से पूछ लेते हैं कौन से कॉलेज गई हो, कौन सी डिग्री हासिल की है, कितने साल तुमने कहीं पर सर्विस की है, लेकिन किसी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि यार जब बच्चे दुनिया में लेकर आ रहे हो तो उनके साथ बिहेव कैसे करना है. बात ये करना चाह रही हूँ कि मैंने फिर 12 साल के बाद अपने आप को माफ़ किया उस गलती के लिए. मैंने अपने बच्चों को भी बताया कि भाई मैंने उस टाइम पे तुमसे ज्यादती की थी, सॉरी. मेरे बच्चे को याद भी नहीं है वो ज्यादती, लेकिन मुझे वो याद है. मुझे उसने 12 साल तक उस ज्यादती ने मुझे तंग किया कि मैंने कैसे जाहिलाना, वैश्याना तरीके से अपने बच्चे के साथ बिहेव किया. एक शैम्पू की बॉटल पे मैंने आपके सामने अपनी वनरेबिलिटी रखी है, अपनी एक चीज़ जिससे मैंने लेसन हासिल किया, मैंने वो रखा है. और ये वनरेबिलिटी मैंने एग्जाम्पल सोच समझ के आपको दी है. इसलिए दी है कि आप समझें इस बात को कि गलती हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि गलती सुधारी नहीं जा सकती है. इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बस कोसने में ही ज़िंदगी गुजार दें. अपने मुंह से एडमिट कर लें हो गई है मुझसे गलती, और उसके बाद उसको बेहतर करें. ये जो 12 साल का गिल्ट है, उसने और भी मुझसे बड़े गलत काम करवाए, क्योंकि आई couldn't go beyond that. I just did not see myself as a positive mother. 12 साल में मेरे बच्चे से पूछो कि मैंने उसके साथ अच्छे काम कितने किए, तो वो 150 बातें कर सकता होगा. लेकिन अपने दिमाग में मैं यही सोच के बैठी रही 12 साल कि मैं अच्छी माँ ही नहीं हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ, या मेरे बच्चे मेरे बारे में बस बुरा ही सोचेंगे. बच्चे रेजिलियंट होते हैं, बच्चे अल्लाह की बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत नेमत होते हैं. बच्चे माफ़ कर देते हैं अगर हम अपने आप को माफ़ करें और अपने तरीके बदल लें तो. कमिंग बैक टू चैप्टर 11. अल्लाह तेरा शुक्र, चैप्टर ख़त्म हो रहा है. Seize the calling of your heart. I'm very proud of myself and I'm very proud of you people. जो दोनों पार्ट्स को कम्प्लीटली सुन लेंगे, आप प्राउडली कह सकते हैं कि आपने पूरी एक किताब 2 दिन में ख़त्म की है. कौन माएँ 2 दिन में किताब ख़त्म करती हैं? मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है. अच्छा, जो उनका नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो कहता है कंपैशन. कंपैशन यही कि अपने साथ नरम सलूक रखो, अपने इर्द गिर्द वालों के साथ नरमी रखो, अपने आप को माफ़ करना सीखो और अपने इर्द गिर्द वालों को भी माफ़ करना सीखो. गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, राइट?
اچھا انہوں نے نا بڑی اچھی اگزامپل کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں نا ٹریش مین آتا ہے ہر ہفتے. تو یہ بیسکلی چونکہ ویسٹ میں تو یہ ویلنٹائنس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ ہر کسی کو بتانا کہ جی ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, ہم آپ سے پیار کر رہے ہیں. تو انہوں نے وہ اگزامپل دی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارا ہاں اس دن ویلنٹائنس ڈے تھا اور ٹریش کین والے کا دن تھا. تو ہوا کیا کہ ہم نے کہا کہ ہمیں نا جو ہمیں ہماری سروس کرتے ہیں ہمیں ان کو بھی تھینک یو کہنا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا, اس کی بچیوں نے کارڈ بنایا اور کارڈ بنا کے تھینک یو بولا, ٹھیک ہے. اور تھینک یو بول کے جیسے ہی وہ آیا اپنی سروس کے ٹائم پہ, تو انہوں نے اس بچے کو وہ کارڈ دے دیا. اب وہ جو آدمی تھا نا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ 2 چھوٹے بچے آئیں گے اور آ کے مجھے کارڈ پکڑا کے چلے جائیں گے. تو کہتی ہے کہ میں اس آدمی کے چہرے کے زاویے نوٹس کر رہی تھی, اور جب میں نوٹس کر رہی تھی تو میں نے کیا دیکھا, میں نے دیکھا کہ اس آدمی کے ایکسپریشن جو تھے نا چینج ہوئے, اور اس کے ہاتھ میں جب وہ پیپر آیا اور جب بچیاں مڑ کے واپس آ گئیں, جب بچیوں نے اس کو پیپر دیا تب اس نے کوئی ایکسپریشن نہیں شو کیا, لیکن جب بچیاں مڑ کے واپس آ گئیں تو یہ کھڑکی میں سے آبزرو کر رہی تھی, تو اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ آئی. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک پاورفل مومنٹ تھا, وہ ایک کمپیشنیٹ مومنٹ تھا جو ہم نے بغیر کسی سے لے کے ہم نے سوچا کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں اور کسی کو ریئلائز کروائیں کہ آپ کی سروس یا آپ کا ہونا یا آپ کی خدمت ہمارے لیے معنی رکھتی ہے. اور اس طرح سے اس نے اپنی بچیوں کو کمپیشن سکھایا, اور اس طرح سے اس نے کسی اور کا دن بھی اچھا کیا. ٹھیک ہے. Think about underappreciated, often forgotten people in your life. Perhaps your mail carrier, school secretary, bank teller, or your favorite cashier who could use a little pick-me-up. It doesn't have to be an extravagant gesture, nor does it have to be expensive, or it requires a lot of time. Simply express appreciation in a way that is comfortable and fitting for you. Someone will undoubtedly be touched by your gesture. تو وہی بات کہ اپنے گھر سے باہر نکل کے اپنے بچوں کی تربیت میں کمپیشن کا طریقہ کس طرح سے ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کوئی شو باکس پروجیکٹ تھا, انہوں نے وہ کیا. اچھا کسی کی اسٹوری ہے, اسٹوریز لائک ون آف دیز آر کامن ان دا ڈیز فالوئنگ مائی پریزنٹیشن آن پاورٹی. اچھا تو انہوں نے پھر اپنے بچوں کو جیسے کہ ہم اپنی مسجد کے ساتھ یہاں پہ امریکہ میں مجھے یہ بہت سہولت ہے کہ آپ مسلمان ہیں, کرسچن ہیں, جو ہیں, سکھ ہیں, جو مرضی ہیں, آپ کسی بھی سینٹر میں جا کے والنٹیئر ورک کر سکتے ہو. آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے, آپ کو کرنے دیا جاتا, آپ کو یہ نہیں کہا جاتا. ہمارے ہاں تو خدا خواستہ اگر آپ شیعہ ہو تو آپ سنیوں کی مسجد میں نہیں جا سکتے, اور اگر آپ سنی ہو تو آپ شیعوں کی مسجد میں نہیں جا سکتے. ہمارے ہاں تو مسجدوں کا بھی ڈیوائڈ ہے. اللہ ہمارے لیے آسانی کرے اور ہمیں بہترین مومنین بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پہ مسجد میں اگر کوئی والنٹیئر ورک کا کام نہیں ہو رہا تو کچن سوپس ہوتے ہیں جو کہ ہوم لیس کو کھانا دینے کے لیے ہوتے ہیں. تو ہم اکثر اپنے بچوں کو وہاں پہ لے جاتے ہیں, وہاں پہ وہ کھانا پکانے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں, بعض اوقات لانڈری کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں, بعض اوقات کپڑے سارٹ آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں, بعض اوقات کھانا سرو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اٹ ڈپینڈس, ٹھیک ہے. یہ اور اس سے بچوں کو دکھتا ہے کہ یار ہماری زندگی کس معیار پر ہے, اور لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ٹیسٹ کیا ہوا ہے. تو خود بخود ایک کمپیشن اور ایمپتھی اور ہمبلنس بلڈ ہوتی ہے. شکر کرنا آتا ہے, ایکچوئل معنوں میں شکر کرنا آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کسی کی سٹوری ہے کہ my 7-year-old son came to me while wrapping the shoe boxes and said, I've decided I'm going to put all my allowance savings in this shoe box. I was astounded. He has been saving for a very long time for something he really wanted. I tried to convince him that I would purchase the gifts to go in the box, but he was adamant. I don't want to use it to buy anything. I just want to put in there for other gifts. My eyes welled up with tears, and his eyes welled up with tears. It was just one of those moments that I will remember for a long, long time. اچھا پروجیکٹ پتہ کیا تھا؟ پروجیکٹ یہ تھا کہ شو باکسز لیے اور اس کے اندر پیسے جمع کرنا شروع کیا, اور وہ پیسے پھر جا کے کسی چرچ میں دینے تھے تاکہ وہ جو کوئی بھی سیلیبریشن جو ان کی آ رہی تھی اس میں وہ لوگوں کو وہ گفٹس دے سکیں. تو اس بچے نے ڈیسائیڈ کیا, جب اس بچے نے والنٹیئر کرنا شروع کیا وہاں پہ, تو اس بچے نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جتنے پیسے میں نے جمع کیا نا مجھے سارے کے سارے دینے. اس کی ماں نے کہا بھی کہ کچھ اپنے لیے رکھ لو, میں تمہیں
میں اور اس میں پیسے ڈال دوں گی, یہ سارے کے سارے تمہارے پیسے, تم مت دو. لیکن اس بچے نے سوچا کہ نہیں, مجھ سے زیادہ کسی اور کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو اس طرح کی جو الٹرزم پیدا کرنا ہے نا, یہ ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے. Reflection questions. Do you ever experience the calling of your heart when you see someone in need? How do you respond? Would specific distractions or reservations prevent you from responding? Describe a time when you acted on urge to help someone. What was the outcome? جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس کی مدد کر دینی چاہیے, half of the time ہم کسی کی مدد پتہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں اسے مدد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں. ساتھ والے آپ کو کہتے ہیں رہنے دو, کوئی ضرورت نہیں ہے, رائٹ. پھر وہ کہتی ہیں کہ نیکسٹ کوشچن ان کا یہ, ہاؤ انوالوڈ آر یور چلڈرن ان ایکسپریسنگ اپریشیشن آف ادرس اور ہیلپنگ پیپل ان نیڈ. نیم اے فیو ویز یو کوڈ انکریج یور چلڈرن ٹو پرفارم ایکٹس آف کائنڈنس اینڈ ایکسپریس. ہمارے ہاں تو یہ کہ اگر والدین کو بھی مسکرا کے دیکھ لو تو حج کا ثواب ہے. تو گھر سے باہر ہی نہیں کائنڈنس اور کمپیشن کے کام ہوتے, گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں. اپنے بچوں سے محبت سے شفقت سے بات کرنا ثواب ہے, اپنے اسپاؤس سے, اپنے پیرنٹس سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے اہل و عیال سے. کیوں وہ ایگزامپل بڑی ہی خوبصورت ہے اور اکثر دی جاتی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انتہائی اچھا ہوں, میں احسان بھی کرتا ہوں, میں خیال بھی رکھتا ہوں, میں دعوت بھی دیتا ہوں, میں ان کے حقوق بھی پورے کرنے کی کوشش کرتا ہوں, میں آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی ہیلپ کرتا ہوں. لیکن وہ ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے, نہ وہ مجھے تنگ کرنے سے باز آتے ہیں, نہ وہ میری دل آزاری کرنے سے باز آتے ہیں, نہ وہ مجھے تکلیف پہنچانے سے باز آتے ہیں, مجھے ہمیشہ ان سے نقصان ہی ملا ہے. تو یا رسول اللہ میں کروں کیا, میں تھک گیا ہوں, میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہی تو صلہ رحمی ہے, یہی تو رشتہ داری ہے. مطلب اگر آپ اچھا کر رہے ہو اور آپ کے ساتھ ریٹرن میں اچھا ہی ہو رہا ہے تو آپ نے پھر کیا, آپ نے کیا ایکسٹرا کیا, آپ کی نیکی اور ثواب ایکسٹرا کیا ہے؟ سننے میں ٹھیک لگتی ہے, کرنے میں انتہائی مشکل لگتی ہے یہ بات. تو کمپیشن یہ ہے کہ جب آپ کے بچے کا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے تو آپ کام رہیں. جب آپ کے اسپاؤس کسی بھی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ unless until they're physically harming you, کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اسپاؤس بائی نیچر ایک اچھا انسان ہے, لیکن اس وقت کسی وجہ سے, کسی مشکل کی وجہ سے ایموشنلی امبیلنس ہے, تو کوئی بات نہیں, کمپیشن سے بات سن لیں, جانے دیں اس چیز کو, اور تھوڑے عرصے بعد, تھوڑی دیر بعد جب محسوس ہو کہ اب بہتر موڈ ہے یا بہتر حالات ہیں, تو کمپیشن سے بات سنیں, کمپیشن سے بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. اور اینڈ میں جی وہ آتی ہیں, یہ ہمارا چیپٹر نمبر 12 ہے, الحمدللہ یا رب. وہ کہتی ہیں ریممبر لائف از پریشیس, ریممبر لائف از پریشیس, گریٹفلنس, شکر. By the time I reached the final step in the journey, there was no question about it how I wanted to spend my precious time on earth. There was no question what kind of childhood I wanted for my children to remember as adults, and there was no question that the most important thing in life was not things. It was time to seal my commitment to the beautiful hands-free practice by the grace of God and make it a way of my life. سب سے پہلی چیز جو اس عورت نے ریکگنائز کی ہے, اللہ اس کو ہدایت دے, یہ مسلمان ہی ہو جائے تو کتنی ہی اچھی بات ہو, آمین. کہتی ہے کہ یہ اس میری ساری جرنی میں نا میرے رب کا شکر کہ جس نے میرا دھیان اس چیز کی طرف دلایا کہ مجھے پازیٹیو انسان, ہیومن بینگ, ہینڈز فری ماما بننا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ دس چیپٹر انکلوڈز اسٹوریز اباؤٹ سگنیفیکنٹ ایکسپیرینسز دیٹ کنفرم دیٹ آئی واز آن دا رائٹ پاتھ. ہمیں اکثر ہماری زندگی میں سائنز ملتے ہیں نا کہ جو تم کر رہی ہو ٹھیک کر رہی ہو, کرتی رہو, ہمت رکھو, اسی بات پہ چلتی رہو, رائٹ. تو وہ اب اس پورے چیپٹر میں وہ اپنے سائنس کہہ رہی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے مجھے اشارے آتے رہے, جس نے مجھے کنفرم کیا کہ ریچل جو تم کر رہی ہو نا تم بالکل ٹھیک کر رہی ہو. As you reflect on your journey, may you be encouraged to make whatever changes you need to make in your daily habits to solidify your commitment to living free hands. Signs of life from a very young age. اچھا میں وہ examples نہیں دینے لگی آپ کو because I mean I don't think that you need to hear this. I'm pretty sure that
हैंड्स फ्री वीकली इंटेंशन जो उन्होंने बनाई, बाय लिविंग अ फ्री हैंड्स फ्री एग्जाम्पल, वो कहती हैं कि दिस वीक encourage your loved ones to engage in hands free practice by modeling desired behaviors. Here are some suggestions that can help transform a tech obsessed family into hands free family, जो जिनके सबके हाथ में फोन है. नंबर 1, कुकिंग, सूइंग, बोर्ड गेम्स, नेचर वॉक्स, बाइक राइड्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, पेंटिंग, वुड वर्किंग प्रोजेक्ट, साइंस एक्सपेरिमेंट्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स. अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करें ताकि आप अपने फ़ोनों से थोड़ी देर के लिए दूर रह सकें. उसके बाद वो कहती हैं बी एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इट मीन्स टू लिव presently and continually verbalize the benefits you're receiving. Point out the beautifuls that you're seeing in the nature. Announce to the family that you're not taking your device into a restaurant ताकि आप खाने की पिक्चर लगा के Instagram पे ना लगा सकें. I honestly, मैं नहीं वैसे इस बारे में सोचती थी, लेकिन मैंने कुछ अर्से के लिए किसी शख्स के साथ काम किया तो उन्होंने मुझे बड़ा स्ट्रिक्टली कहा कि इरम अगर आपने मेरे साथ काम करना ना तो आप मेरी एक बात तो ज़रूर मानेंगी. मैंने कहा जी बताएं क्या मानूं. तो कहती हैं कि आप ना कभी भी अपने खाने पीने की तस्वीर अपने Instagram पे ना लगाइएगा. अब मैं उनके साथ काम नहीं करती वैसे, लेकिन मुझे वो उनकी बात उस वक्त नहीं समझ आई. वो कहती हैं कि देखें दुनिया में बहुत भूख और बहुत अफलास है, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे बच्चे किसी रेस्टोरेंट में या किसी जगह पे जाके वो खा पी नहीं सकते हैं. तो मैं मानती हूँ कि लोग सिर्फ अपने लिए, अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए अपने खुशी के मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं, लेकिन खाने पीने की तस्वीरें स्पेशली इसलिए मत शेयर किया करें क्योंकि आपको नहीं पता कि जो तस्वीर देख रहा है वो उसकी भूख की लेवल क्या है, आंखों की भूख या पेट की भूख या वैसे ही. तो एक एहसास कमतरी का और एक नेगेटिव शिकार हो जाता है. और उसने ये भी मुझे कहा, उसने कहा देखो हम कितने बड़े हिपोक्रेट्स हैं कि एक तरफ हम बात करते हैं कि फलाने इलाके में कहत पड़ गया और फलाने इलाके में रेफ्यूजीज़ की हमें मदद करनी चाहिए और ये और वो, और साथ ही हम डोनेशंस वाली पोस्ट को हम स्किप करते जाते हैं कि हमने डोनेशन नहीं देनी, हमारे पास डोनेशन देने के लिए नहीं है, हमारे पास डोनेशन देने के लिए नहीं है, लेकिन हम अपने बर्गर्स और अपने चिप्स और अपने अच्छे जूसेस और ग्लासेस जो हम अपने घरों में भी बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि बाहर जाके ख़रीद रहे हैं, जो हम अपने घरों में भी बना रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई तुम्हें एक बूंद पानी पीने को नहीं मिल रहा, लेकिन देखो मैं तो फ्रूट कॉकटेल पी रही हूँ इस वक्त. तो ना किया करें ऐसा. ये उन्होंने मुझे कहा और मैंने उस चीज़ को फॉलो किया एंड आई बिलीव कि इन द लॉन्ग रन मुझे इसका फ़ायदा हुआ, मुझे वाकई में इसका फ़ायदा हुआ. मैं इंटेंशनल हो गई इस बारे में कि मैं जो कुछ भी पोस्ट करती हूँ उससे किसी की दिल आज़ारी ना हो. एटलीस्ट मेरी इंटेंशन ये ज़रूर होती है. अब ये तो नहीं हो सकता कि हर कोई हर वक्त आपसे ऑफेंडेड ना रहे, लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं नाराज़गी का, तो जिसने नाराज़ होना है वो हो जाए. अच्छा मैं आपको एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी, खुदारा अपनी लाइफ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेंटर बना के रखें, अपनी प्रायोरिटीज़ रखें. पहले रब, फिर आपकी फैमिली, फिर आपके शौक़. ठीक है, ये आपकी कैटेगरी हो गई. लेकिन प्लीज़ उन लोगों के पीछे मत भागें जो आपसे हर वक्त ही नाराज़ रहेंगे. कुछ भी कर लो उन्होंने रहना नाराज़ ही है. ये इसमें आपका स्पाउस नहीं आता. स्पाउस के लिए एक टोटली डिफरेंट तरह की एक लाइफस्टाइल होता है, एक टोटली डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं. इसमें और रिश्ते आते हैं जो आपके इमीडिएट आपके स्पाउस और आपके बच्चों से हट के होते हैं. क्योंकि देखें जिन लोगों ने नाराज़ रहना है ना उन्होंने कोई बहाना ढूंढ ही लेना है. वो अरबी की एक कहावत है, अरबी में है वो कहावत. मेरी एक इजिप्शियन दोस्त है, वो मुझे कहती हैं कि हमारे में कहावत है कि गुलाब का फूल है, दुनिया की सबसे खूबसूरत सिंबल ब्यूटी का हम क्या देते हैं, गुलाब का फूल देते हैं, राइट. तो हमने अगर गुलाब के फूल में भी नुक्स निकालना हो तो हम कहते हैं कि ये गुलाब ज़रूरत से ज़्यादा सुर्ख है. कितने मज़े की बात है. तुम ज़रूरत से ज़्यादा मीठे मिजाज की हो, तुम ज़रूरत से ज़्यादा पेशेंट हो. अब ये नहीं आप मान रहे कि कोई बंदा पेशेंट है, कोई बंदा अच्छे अखलाकियात का है, तुम ज़रूरत से ज़्यादा. भाई आपको क्या पता कि ज़रूरत से ज़्यादा क्या होता है. आप ये बोलो कि मुझसे नहीं, मुझे तुमसे जेलसी महसूस हो रही है. ये तो कोई किसी से जाके कह नहीं ना सकता, इतना तो हम हौसला नहीं कर सकते और हमें कहना भी नहीं चाहिए. हम क्यों कहें दिल के अंदर तो, लेकिन हमें पता है कि मुझे तुमसे जेलसी महसूस हो रही है तो लिहाजा मैंने कुछ तो कहना है ना. तो तुम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी क्यों हो, तुम ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत क्यों हो, तुम ज़रूरत से ज़्यादा पोलाइट क्यों हो, तुम ज़रूरत से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ तहम्मुल मिजाज क्यों हो. भला ये कोई बात है करने की. पर खैर ऐसे लोगों के पीछे प्लीज़ ना भागा करें. ऐसे लोग आपसे कभी भी प्लीज़ नहीं हो सकते. और अगर आप ऐसे लोगों को अपना टाइम और अपना स्पेस और अपनी मेंटल कैपेसिटी दे रहे हैं तो मैं आपको यकीन से 100% लिख के दे सकती हूँ आप अपनी लाइफ ज़ाया कर रहे हैं. डोंट डू इट. अच्छा एंड में वो कहती हैं आई हैव अ डिजीज एंड आई थिंक ईच वन ऑफ अस हैज दिस डिजीज. सुने उनकी बात. It may seem odd at the end of the book that I have a confession, but this is how the whole journey got started.
I used to phrase hurry up more times in one day than a person should in a lifetime. Jaldi karo, jaldi karo, jaldi karo, jaldi karo. Oh my goodness, I love this because jaldi karo was my life mantra as well. हर चीज जल्दी करो, इतना ज़्यादा कि मेरे बच्चे हरासा हो गए मेरे जल्दी करो से. अच्छा, I came frighteningly close to convincing myself that checking the email messages at the spotlights was a dangerous practice. There have been occasions when I had to type my to-do list because it was so long. I have been known to check my phone just because I walked by it. I repeatedly succumbed to the pressure to say yes to the volunteer duties when I knew they would that I don't want to do them or they are going to make my life miserable. I have spent embarrassing amounts of time reading information on the internet that's not even going to help me in any ways. You know, scroll करते जाना एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, खाम है. टिकटॉक वीडियोस ही ले लो आप. भाई क्या कर रहे हो जी? मैं अपने आप को एंटरटेन कर रहा हूँ. क्यों जरूरी है? नींद अपनी पूरी कर लो. नहीं. My ability to find one more thing to do before I sit down has resulted in collapsing from exhaustion. I missed a lot of priceless moments and I will never get them back. ठीक है, ये कहते हैं ये मेरी सारी बीमारियां हैं. तो if you find yourself constantly checking, updating, posting, texting, recording, watching, commenting, uploading, downloading, surfing, browsing, if you live in the 21st century, then you may be affected by this disease. If you find yourself reaching out your phone instead of talking or playing with your children, if your calendar is filled constantly with activities, if you feel like you never slow down, if you get through the day and realize that you haven't made eye contact or a real conversation with someone you love, then you have been affected by that disease. If you can't rest until the mess is cleaned up, the dishes are put away, the laundry is folded, if you just find yourself constantly saying just a minute to your children, if you allow yourself to be preoccupied at the details of a perfect meal, table setting perfect honi chahiye, ghar perfect hona chahiye, perfect decor hona chahiye, perfect outfit hona chahiye, apni jism ka size perfect hona chahiye, then you are affected by that disease. The cure of that disease, the cure of distraction यही है कि अल्लाह को अपना सेंटर करना है. अपने क्यूज और वाइज को लिख लें. क्या ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या unnecessary है. And I tell you this from my own experience, a lot of it is junk. A lot of it is junk. और फिर वो कहती हैं, remove any remaining distraction temptations. Remove the applications from your phone that most capture your time and attention. Turn off all your notifications on your phone. Purchase an inexpensive digital camera or flip phone that does not have capabilities of more advanced device so that you can use the camera to take pictures. Place your phone in a drawer or a shelf or in a closet. Have your child create a phone sleeve or a wrapper with a paper and crayons to use your phone. Leave हाँ, अपने मतलब कि जैसे वो हम फोन स्लीव्स नहीं बनाते तो बच्चों को कहें कि खुद से बनाएं और उसके ऊपर कलर वगैरह करें, ताकि जब भी आप अपने फोन को अगर आप उसमें से निकालने लगे तो आपको आपका माइंड, आपकी हैबिट क्यों हो कि ओ मुझे अपने बच्चे को टाइम देना, तो फिर आप अपना फोन जो है अगर आप अननेसेसरीली निकाल रहे हैं तो आप उसको वापस रख देंगे. यूज अ पेपर कैलेंडर इंस्टेड ऑफ अ डिजिटल वन टू इनकरेज रीचिंग आउट फॉर अ फोन और टैबलेट. ऑफ कोर्स डिजिटल कैलेंडर्स का मतलब है कि हम अपना फोन खोलेंगे और फिर हम देखेंगे मेरी कब कौन सी अपॉइंटमेंट है, तो फिर जाहिर सी बात है फिर आप फोन फौरन वापस रख तो नहीं देंगे अनलेस आपने वो हैबिट डेवलप कर ली हुई होगी. चांसेस हैं कि आप फिर कुछ स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे. तो उन्होंने लिखा है कि पेपर पेंसिल पे वापस आ जाओ अगर अपने आप को अपनी हैबिट बनाना चाहते हो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए. And then she writes a long poem about how she's grateful. Uska chota sa para hai. Today I lived. It wasn't my first response, but I shared the same heartbeat with two precious souls, and that's enough for me. Koi piche apni wo kya chalai hai inhone? Lawn mowing machine chalai hai. I'm so sorry for the sound. The book is almost ending. Think back to the way you lived before you began your hands-free journey. How are you different now? How have you had your interactions with your family? Has it changed? Throughout your journey, did you experience feelings of confirmation that led you to believe that you are on the right path? What will your biggest obstacle be in staying committed to your hands-free life? तो वो basically उन्होंने questions इस तरह के लिखे कि सोचें कि आपने ना अपनी life शुरू कर ली है hands-free और आप अब इसके आदी हो गए हुए हैं, और फिर आप उसके बाद बताएं कि अब आपकी life कैसी जा रही है.
اینڈ میں انہوں نے لکھا ہے ان یور آنر آئی اسمائل. In your honor, matlab, in your honor is by Christy B, a faithful reader of my blog, who died from melanoma at the age of 43. But before she grasped every precious moment of life, she possibly could. اچھا ان کی کوئی ظاہر سی بات ہے ان کا بلاگ تھا, ان کی فالوئنگ تھی, تو کوئی خاتون تھیں جو اب فوت ہو چکی ہیں, ان کو کینسر تھا, انہوں نے پوئم لکھی تھی بڑی اچھی. سبحان اللہ. And our book ends. Jazakallahu khair, everybody. Thank you so much. کیا کہتے ہیں, اسپیشلی دی ایڈمن آف دا گروپ بنت نور فاطمہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ان سب لوگوں کا جنہوں نے مجھے اس جرنی میں فالو کیا. آئی ایم ویری گریٹفل اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل دیٹ وی ور ایبل ٹو کمپلیٹ دس بک. whatever خیر came from through this book is from Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. اور جہاں کہیں میں نے ڈائگریس کیا, ڈیورس کیا, یا مشکل بات کر دی, یا کمپلیکیٹڈ ہوگی کنورزیشن, یا آف ٹریک ہوگی, اس کے لیے معذرت. ٹیک کیئر. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ I would again come up with a good book and a good book study, if that is something that the group wants. If you just want just one-time lectures, that's completely fine too. But if you want to finish books and do book summaries, then inshallah we will continue with that pattern. I do offer coaching, one-on-one parent coaching, especially to new homeschoolers. If you're interested in that, again, it's on my page, it's on my, you can follow and see. Take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.